Laigo na tumboy nga Diyos. Amen. O maayo ang Diyos ni kagabi o Praise mga the igsoon. Lord. Hallelujah. Sa tanan natong mga kagalaan, sa tanan natong mga kaigsuonan o kauban sa buhat diya sa atong pag-alagad sa tumboy nga Diyos. Amen. Maayong Diyos ning kagabi. Amen. O ano sab kami mga igsoon, magapadangat sa mga pulong sa Dios o ang pulong sa kamatuoran diya sa tagsa-tagsa kanato kaninyo o kaninyong panimalay Amen. nga manghinaot mi nga ang pulong sa Dios dili ninyo balibaran og inyo kining paminawon. Amen. Praise the Lord. Kay mo kini ang magahatag kanato sa maayong giya, maayong kumpas nga magadala kanato ngadto sa kabulahanan. Amen. Amen. So padayon kita sa paghisgot sa pulong sa Dios ingon nga nagahisgot kita sa nangaging semana o ato kining padayonon tungod kay mao kini ang pinakaimportante alang kanato nga makabaton kita sa kamatuoran ilabi na sa kaluwasan sa atong kalag. Amen. Kay daghan karong mga katawhan tao nga walay kasayuran may tungod kung asa paingon ang iyang kalag o espiritu sa diyang namatay. Matod pa sa usa ka babae nga gipangutana sa usa ka batan-on nga akong sakop. Kung usa ka lalaki, tigulan. Kung mamatay ka asa man ka paingon tay? Simpre dong adto gyud sa lubnganan. Ha? So after niya nawala na siya kalibutan kung asa siya paingon. So sa iyang lawas nasayod siya og asa siya paingon adto gyud siya sa lubnganan. Apan ang pinakaimportante nga atong ipangandaman nga mao ang atong kalag. Mao kana ang angay natong pagatun-an kun hain or asa paingon sa diyang ang tao ang lawas mamatay. Amen. So ning kagabion mga ison, aniya kita sa padayon sa paghisgot sa pulong sa Dios nga may maghahatag giya kanato ngadto sa kabulahanan. So sa dili pa kita mo padayon atong patagag panahon sa atong son Brother Dave. Amen. Praise the Lord. Dalay ko na itong buhay nga Diyos. Sintak na sa kagabion. Maghala na po sa kawit nga na niya. Nagulan kini og wala kang katulad. Aawitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang nilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Aawitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa bang panahon, wala kang katulad. Aawitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng
dakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Salamat sa tumboy ng Diyos. Amen. Sa matahong nga awit Amen. na nagahisgot og walay sama. Amen. Walay sama nga Dios. Praise the Lord. Nag-inusara nga Dios. Amen. Dili daghan nga Dios. Kay o magahisgot kita og daghan nga Dios, Dios nga na. Usa lang ang Dios og wala mahimong duha, Praise the Lord. wala mahimong tulo, og wala mahimong daghan. Amen. Ang pulong sa Dios mo pumatuod mga igsoon. Amen. Tungod kay wala siya mausab ni landong gumikan sa Praise the pagbalin. Lord. Siya sa kaniadto karon og sa umalabot. Mao kana nga ang Dios nagahisgot ang pulong sa mensahe sa awit nga wala kang katulad. Amen. 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 So, ning kagabion mga igsoon, padayon kita nga magahisgot sa pulong sa Dios. Kaniadtong niaging semana nagahisgot kita nganuman ang bautismo sa ginganlan og mga wanis nga nagatuo raman sila sa ngalan ni Jesus. Nganuman nga ang mga Trinitarian wala man magbautismo sa ngalan ni Jesus, ila mang gibautismo apil ang Espiritu Santo. Ha? Nga nag-ingon mo nunta si Juan Bautista nga walay laing magabautismo og Espiritu Santo ang kadtong nagasunod kaniya. Amen. Amen. Ug matud pa sa uban nga mao ang ikatulong persona sa Dios, ang Espiritu Santo. Ug mao gyud na ang ilang gitawag og Triune God. Ang akong Biblia ug naamoy Biblia, imong Biblia, wala gyoy mabasa sa Biblia nga nagahisgot og Triune God. Amen. Walay mabasa sa Biblia nga tulo ang Dios. Amen. Walay mabasa sa Biblia nga tulo ang lawas sa Dios. Amen. Person is lawas, Amen. body. So, sa pag-ingon ni Ginoong Hesus nga magabautismo kamo sa ngalan samahan, giripit niya ni dito sa Lucas 24:47 nga pinaagi sa ngalan kinahanglan gayud nga iwali sa tibuok kanasuran, sa tanang kanasuran, nga pinaagi sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo mo'y iwali. Amen. Kinsa ngalan? Ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Mo bitaw mga igsoon, pasiunasan niya. Sa Juan 14, nagaisgot si Ginoong Hesus niya na. Oh. Kay si Ginoong Hesus niya ingon, mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kon pinaagi kanako. Kung nakaila pa kamo kanako, kung nakaila pa kamo kanako, makaila unta usab kamo sa amahan, Amen. sa akong amahan. Amen. Sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita na kaniya. Amen. Kinsa ang iyang gipaila-ila? Og si Felipe, kay mao may usas iyang istorya, naglibog si Felipe. Mao ni ang gibati sa mga tao nga nag-ilag daghang Dios. Karong panahon na. Naglibog si Felipe. Ngayon sa gitubag ni Felipe, o si Felipe maingon kaniya, Ginoo, ipakita ka namo ang amahan ug igo na kanamo. Ngayon si Ginoong Hesus. Si Hesus bitubag kaniya, kadugay ko ng pakig-uban kaninyo, ug wala pa di ay ug wala ka pa di ay makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Amen. Naun sa bang maingon man ikaw, ipakita ka namo ang amahan. Wala ka ba di ay magtuo nga ako anaa sa amahan og nga ang amahan ania kanako. Amen. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kinaugalingon kong pagbulutan. Hinunua ang amahan nga nagapuyo sa sulod nako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. Amen. Tuuhi ako ninyo nga ako anaa sa amahan, o nga ang amahan ania kanako, o kung dili man, tuuhi ako ninyo tungod sa maong mga buhat. Amen. Si Felipe, usa sa iyang mga pinili, personal niyang mga pinili. Si Felipe, usa siyang kauban sa iyang ministry. Si Felipe, usa ka evangelist. Pero sa diha nagsulti si Ginoong Hesus, naglibog si Felipe. Kay nagtuo si Felipe nga ang amahan sa time of Jesus Christ tuwa sa langit sa iyang gingharian. So niingon si Felipe, Ginoo, ipakita na kanamo ang amahan. Og igo na kanamo. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus? Kadugay. Si Jesus mitubag kaniya. Kadugay ko ng pakig-uban kaninyo ug wala pa di ay wala ka pa di ay makaila kanako, Felipe. Kung ato ni siyang sabton mga isong pagkaistoryaha, kadugay ra nimong pagpangalagad, wa pa di ka kay balo nga usaray Dios. Praise the Lord. Kadugay ra nimong pagbasa sa Biblia, kadugay ra nimong pagpangalagad, wa pa di ka kay balo nga usaray persona sa Dios. Pagkakaroon wala na, patay na ang lawas. Og tuan na gibanhaw na og tuan na siyang gingharian. Amen. Unya, nangita pa si Felipe sa amahan. Ang amahan naa niya og siya anaa sa Amen. Ngano man nga nakaingon man si Ginoong Hesus nga ang amahan anaa kaniya og siya anaa sa amahan.
Matod pa sa uban, og ang imong amahan wakwak, ang anak 100% wakwak pod. Ha? Buot pasabot mga igsoon. Sige ni Hesus, sa wala pa siya mamatay, nagpuyo siya sa lawas sa tao. Amen. Kanus siya nahimong Dios. Ha? Kinsa ang mi-prove niya nga siya nahimong Dios? Si Tomas. Matod pa nila, nakuratan si Tomas, nalisan, kay nadlok, namatay, din balik. Ginoo ko, Diyos ko. Dili, Ginoo ko, Diyos ko. Kung imong ibasa nga nasya ka, nakasakay kay si why nasulat nga si Tomas nalisan. Why nasulat nga si Tomas nakurat. Pero sa dihang niingon si Tomas, Ginoo ko, Diyos ko. Ha? Diyos si Ginoo Hesus. Praise the Lord. Nganong nahimo man siyang Diyos? Nganong Diyos man siya? Tungod ka anak siya, sa pagkalawas, nahimong naumol siya sa taguangkan sa tao, nga maong unod, Amen. mugna siya sa Espiritu. Amen. Kasakutan. Amen. So, sa dihang nag-ingon siya, matod pa ni Apostol Pablo, nga wala kami laing unsa to? 2 Corinto 1:13. Kay kami walay laing ginasulat kaninyo gawas sa inyong mabasa ug masabot. Ako malaumon nga unta inyong masabtan sa hingpit. Amen. Amen. Nakampo na ba ta? Wala pa. So, manon sa na to, kung na ito magampo. Introduction po mo. Tungod kay si Ginoong Hesus, lalang sa Praise Espiritu. the Lord. Amen. Amen. Kung ang Espiritu mao ang Dios, kay ang Dios Espiritu man, Hindi makita. Hindi mahikap. og ang Dios matod pa sa uban, kung sukdo nimo sa imong mitrosan ang gahom sa Dios, Hindi masukod. mahurot na lang ang mitrosan, di pa gyud masukod kay ang gahom sa Dios way kinutuban. Amen. Oo. Praise the Kung Lord. imong limitahan ang gahom sa Dios, Sa'yo. ang imong Dios lupigon sa computer. Amen. Mao ni mga igsoon. So, siyempre, kung anak siya, lalang siya sa Espiritu, unsa man siya? Dios. Amen. Siya, lagi. Nganong gitawag man siyang anak sa tao? Tungod kay nigawas siya sa taguangkan sa tao. Duwag. Amen. Praise the Lord. Gikan sa taguangkan sa tao. Nahimo siyang anak. Amen. Nahimo siyang anak. That's why namatay ang iyang lawas. Oo. That's why gibati siya kakapoy, gibati siya kauhaw, gibati siya kagutom. Amen. Kaya naman siya sa Tungod lawas. kay naa siya sa lawas. Pero pagkamatay ni Ginoong Hesus, Ibalik siya. Pagkaamot. unod pa ba? Dili na. Unod pa ba? Kung gitawag siya Rabbi or Ginoo o magtutudlo, so wala pa siya mamatay. Sa dihang nabanhaw na siya, nahimo na siyang Dios. Praise the Lord. Ginoo ko, Diyos ko. Amen. Amen? Amen. Simpon sa'yo. So, mga mga ison, sa di pa tamo padayon, mag-ampo na kita. Nga hatagan kita og lamdag sa gahom sa Espiritu Santo nga mao'y magatudlo sa kamaturan. Dalaygon ka man sa walay katapusan. Praise the Lord. Ginoo, mapasalamaton kami kanimo Ginoong Hesus sa imong dakong grasya ug panalangin, sa imong gugma nga imong gisangkap ug gipabati mo kanamo. Ning kagabion amahan ning pinasahi nga kahigayonan nga imong giandam alang sa matalusa. Lord, ikaw mga panalangin niini nga bisan pang mga katawhan nga nagapaminaw, mga katawhan nga naninguha sa maong kaluwasan. Ipadangat nila Ginoo
ang kamatuoran og ikaw magahatag lamdag sa ilang hunahuna o kasing-kasing nga ang espiritu sa pagsabot dugang kaalam og pagsabot sa mahait nga pagpanabot ikaw magasangkap niini amahan og ikaw magagiya kanila nga ang pulong nga mugawas gikan sa baba sa imong alagad nga ikaw ang magapamulong niini nga magadulot sa tagsa sa kakasing-kasing Hallelujah. nga magadala ngadto sa kabulahanan nga makabot namo ang hingpit nga kamatuoran. Dalaygon ka Lord ni kagabion o salamat sa Jesus. Amen. Mao ni mga igsoon nga padayon kita. Magahisgot kita pila man diay ang Dios. Ang Biblia wala gyud magtug-an nga daghan ang Dios. Amen. Doon ay daghang bersikulo nga magapamatuod nga ang Diyos usara. Amen. Ang Diyos usara. That's why ang Diyos sa unang kapanahonan dili makita. Tungod kay walay si bisan kinsa nga makakita sa Diyos. Amen. Bisan gani sa Ark of Covenant. Nga dito napuyo ang presensya sa Diyos, ang Espiritu. Nga si bisan kinsa ang makahikap o mga tanaw niya ito mamatay. Oh. That's why nga ang high priest diha sa tabernacle dito sa the most holy place siya lamang ang gitugutan nga magadala dito sa dugo or sa halad nga mo'y iyang pagabuhaton dito sa the most holy place. Pero kung masipyat siya mga igsoon, mamatay siya. Ngano? Kay mao kadto ang dapit nga gipuy-an sa Dios. Amen. The most holy place. So, wala. Huwag imong tanawon. Ang arka sa tugon, may gidescribe dito kung unsa ang anaa sa arka. Amen. Pero nga naman ang tao, sa diyang gidala katong arka dito sa gipakuha ni Haring David, gipakuha o gidala dito sa iyang panimalay nga usa sa iyang sundalo. Nga diyang na disgrasya ang maong karwahe nga nagakarga og iyang ginahawiran ang maong arka sa tugon, Ark of Covenant. Instant yun siya namatay. So, iyon ni ana, walay tao nga makakita sa Dios. Kay kung dunay makakita sa Dios, mamatay. Oh. Si Moses, makdakig istorya sa Dios, dili pinaagi og now, Face to face. dili. Kung dili, pinaagi sa sampinit, sa bisan, magahimo lang ang Diyos. Nga ang Diyos mamulong ngadto kani. Oh. Dili gyud face to face ika-istorya nimong Diyos. So mo ni mga igsoon nga walay lawas ang Diyos nga makita nimo tungod kay ang Dios espiritu man. Amen. So unsa may pamaagi nga ang Dios makahimo sa pagmando o sa pagpasunod o sa pagtudlo sa mga katawhan. Tungod kay ang maong mga katawhan nga iyang mga pinili, wala man gayod makakabot ngadto sa pagkamatarong. Oh. So unsay gibuhat? Sa dugay ng panahon gihimo nga gi-prophesy sa mga prophets nga muabot ang ilang maluluwas. Amen. So mao na ang ilang expectation taas kayo. Nga muabot ni sa ilang panahon nga anaa sa harianon. Pero ang Dios niabot tuwa sa pinakaubos nga kahimtang. Amen. Ngano?
tungod kay mao kana ang pagpamaagi sa Dios nga dili matud pa sa wala niya gipili ang mga dato. Gipili niya ang mga kabus. That's why na siya sa kabus nga pamaagi. Mo ni mga igsoon niya wala siya dawata sa iyang mga katawhan. Og bisan pahantod karon daghang mga Hudiyo nga dili motuo nga si Ginoong Hesus mao ang ilang Mesiyas. Amen. Oh, hantod karon. There are many reasons nga ang Diyos dili gyud mud ilan niya nga siya mao ang ilang manluluwas. So, mo ni mga igsoon nga sa dihang nagpakatao si ang Dios gididto sa sabakan ni Maria. Plano pa ni Jose sa diyang nakaplagan niya nga ang iyang asawa nagsamkon, plano pa niya nga iyang biyaan. Kay ang babae nga wala pa madulugi sa iyang bana nga magnasamkon nga madiskubrihan, pinaagi sa balaod, patyon siya pinaagi sa pagbato. Amen. Sa ilang kapanahonan. Amen. Dunay death penalty niya na. So sa dihang nagplano siya, gibadlong siya, gipahibalo siya. Nga kanang gisamkon ni Maria, mugna kana sa Espiritu Santo. Amen. Mugna kana sa Dios. Amen. Oh. So, wala niya biya hantod nga naimugso og gisugo sila nga maoy ngalan niyang Hesus. Amen. Kay siya maoy magaluwas sa iyang magkatawhan gikan sa sala. Amen. Amen. So, mao kana ang hinungdan nga nung iyang ipadala ang iyang anak, nga nung word gipadala man. Ha? Kung mo yung kagipadala, gikan dito, iyang gitonton, or iyang pa. Pero, in the process, para makita gikan sa pagkahimugso, hantod sa kamatayon, Amen. nga makita sa mga katawhan, nga ang nagapuyo sa sulod sa maong lawas, dili espiritu sa tao. Espiritu sa Diyos. Amen. That's why, nagaingon siya. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Amen. Og diha kaniya nagpuyo ang bugos kinatibuk-an nga pagka-Dios. Kolosas 2:9. Og matud pa ni Apostol Pablo, og dili gayud malalis nga dako, o dili malalis nga dako gayud ang tinago sa atong tinuohan. Amen. Nga ang Dios nadayag diha sa lawas. Amen. Dili ikaduha nga Dios. Ang Dios nadayag diha sa lawas. Matud pa ni Ginoong Hesus, ngadto kang Pilipi, kadugay kurang pakig-uban kaninyo, apan wala pa day kamo makakita samahan. Amen. Ang nakakita kanako nakakita samahan. Amen. Kay ang amahan anaa sa sulod nako. Praise the Lord. Klaro kayo Amen. Ha? Doon na ba'y laing Diyos? Wala na. Ang Diyos, dili malalis gadako gayod ang tinago sa atong tinuhan. Ang Diyos nadayag diha sa lawas. Nadayag sa lawas. Praise the Lord. Kinsa ang Diyos, ang amahan nadayag diha sa lawas. Amen. Amen. Personal nga gi-pronounce ni Ginoong Praise the Hesus. Lord. Ang amahan aniya sulod nako, wala diha ninyo. Amen. Wala makita, wala naasulod niya. Wala maduha, wala matulog. Wala maduha. Amen. Asa man ang ikaduhang persona? Ha? That's why, nagayon siya, ako ug ang akong amahan usara. Amen. Yes. Ha? Dili junior, dili senior. Kay kung mayon ka junior,
second person. Kung mayon ka senior, mao ka na ang first person. Ha? Ang Dios nadayag diha sa lawas. Og ang diha kaniya nagpuyo ang bugos. Wala mabungkag. Amen. Bugos gid. Bugos kinatibukan. Amen. Wala manobra, wala makulangi. Kinatibukan. Oh. The Lord. Kung mayon kag tibuok, wa gyud na maduha. Amen. Mao gyud. Wa matulo. Wa matulo. Kung dili nag-inusara. Diha nagapuyo sa iyang lawas. Amen. Si Ginoong Hesus mismo ang nagaingon niya na. Kadugay kurang pakikuban kanimo Pilipi, kaninyo Pilipi. Wala pa day ka mo makakita, makaila ka nako. Ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Amen. Ha? Nganon, tungod kay ang amahan, naasulod niya. Praise the Lord. Nagaistorya siya, dili sa iyang kaugalingong pagbulutan. Amen. Ha? Siya mismo nagaistorya. Nagaistorya ako dili pinaagi sa akong kaugalingong pagbulutan. Kung dili sa amahan nga niya sa sulod nako. Amen. Karon mangita ka og ikatulong nga Dios. Na wala gani duha. O mao ka na ang inyong gipamatuod nga tulo ka persona. Sa unsang paagi nga nahimong persona? Person. What is person? Matod pa sa person sa encyclopedia. Person. Basa ha? Oh. Law. Ha? A human being or a corporation recognized in law as having certain rights and obligations. Oh. Kedua. Kire. Philosophy, a being characterized by consciousness, rationality, and a moral sense, and traditionally thought of as consisting of both a body and a mind or soul. Ug wala kay body. Is that a person? Dili. Muyon og third person of the Godhead is the Holy Spirit. Spirit. Dakong binuang. Dili. A human being. What is human being? Human is a person. Person is composed of three. Body, soul, and spirit. Amen. If you have only a spirit, you're not a person. Amen. Ha? Mga bitaw, sa dihang gihulma ni Ginoong Hesus- sa Dios, ang tao wala pa'y kinabuhi Amen. sa pagbuhat sa tao. Gaya nahulma na. Oh, unsay kulang. Nabuhi na lang. Gihuipan sa Dios ang buho sayang ilong og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Amen. Ang lawas nahimong kalag nga may kinabuhi. Amen. Body, soul, and life. Ngano unsa man ang life? Unsa man ang soul? Kinabuhi, pulong og kinabuhi. Espiritu. Oh, mao na siya composed of three. Amen. Kulong o kinabuhi. So kung ikaw amahan, walay si bisan kinsa nakakita nimo kay ikaw man ang Dios.
Og matud pa sa Juan 4:24, ang Dios Espiritu, Praise the Lord. walay lawas. That's why misulod sa taguangkan sa babae og nahimugso og nahimong anak nga dunay lawas Amen. og dunay pangalan. Amen. Ug matud pa niya sa Juan, bianhi ako sa ngalan sa akong Praise the amahan, apan ako wala ninyo pagadawata. Amen. Og ang ikaduha, biingon, Ginoo, ipakita na mo ang amahan, si Felipe. Yung sa ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Amen. Ha? Yung sa bang kadugay kurang pakikuban ninyo, nangita man kasamahan, wala pa dahil mong makasayod kanako. O na mga ikson. Og dili mahimog yun nga ang espiritu mahimong persona kung walay lawas. Amen. Imagine, gihulma sa Dios, gipurma sa Dios ang lawas. Sa dihang napurma na, mayon ka, manikin tanaw. Manikin, walay kinabuhi. Pero sa dihang gihuipan sa Dios, unsa ang ihuyop? Hangin. Unsa ang espiritu? Hangin. Amen. Dili makita. Amen. Nalhimong ang lawas, nahimong kalag nga may kinabuhi. Amen. Amen. Mo ni mga igsoon, angay na nimo asabton. Diha sa pagka-Dios, ang Dios dadayag diha sa lawas. Kinsa ang Dios nga nadayag diha sa lawas? Kinsa ang gipadaygan sa Dios diha sa lawas? Ang gipangutanan ni Felipe, kinsa siya? Siya ang Dios nga maoy gipadala sa amahan. Nga tungod ni ana, ang tanang musalig kaniya dili malaglag. Amen. Pero kung tulo ang imong gisaligan, laglag ka. Amen. Nga naman, wala na lain pang labaw nga ngalan gawas kaniya. Walay lain Dios gawas kaniya. Amen. Kung nangita kag lain Dios, unsatisfied kaniya. So wala kay labot sa iyang gingarian. Amen. 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 Kaya ko'y tulo ang Diyos. Kinsa ang mianhig nga nagdala siyang ngalan? Ha? Juan. Sa Juan 5, abi? Pagmut ko. 5:43. 5:43. Ako mianhi sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Kung aduna hinuoy lain nga moanhi sa iyang kaugalingon nga ngalan, siya inyong pagadawaton. Mao na. Hindi pa explain. Kung aduna hinuoy magdala og laing ngalan, nga mao ang ngalan sa amahan, mao na ang ngalan. Ang ngalan sa first person mao ang amahan. Kinsa ang ngalan sa amahan? Amahan. Ang first person, kay third person man. Kinsa ang ngalan sa amahan? Amahan. Is that a proper name, Father? Giregistered ka nga ang imong ngalan, Father? Amen. Praise the Lord. Unsay giingon ni Kinisos? Mianhi ako nga dala nako ang ngalan sa akong amahan. Amen. Kinsay ni anhi nga nagdala sa ngalan sa amahan? Ang ginganlag si Jesus. Praise the Lord. Nga maoy manluluwas sa iyang mga katawhan Amen. gikan sa sala. Amen. 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 Ha? Apan adunay ni manin ninyo nga magdala sa ilang kaugalingong ngalan. Unsay but pasabot? Magdala sa ilang kaugalingong katudloanan. Inyo na hinon silang tuuhan. Nga naman tungod kay mas dali sundon ang baka kaysa kamatuoran. Mo na mga igsoon. Kung imo na siyang hatagan o pagtagad. Hatagi o pagtagad. Wa pa ta maghisgot ha. Wa pa ta maghisgot og pilak. Wa pa na to ipagawas ang mga bersikulo nga nagpamatuod nga usaray Dios og dili tulo. Ang atong pagipagawas ang persona.
ang persona. Kinsa ang persona sa Dios. Kadang klaro nga person, dili nang dili makita. Kay dili person ang dili makita. Amen. Ghost. Mao. Tinoo. Og ari kas politiko, ari kas mga government agencies. I-plunder ka. Or unsay nga nang ikiha ka og kanang corruption. Kay ngano, nakay gibitawag og ghost employee. Ghost project. But pasabot dili makita. Exist. Uya karon ang Dios na dayag sa lawas. What ni mo tuuhi? Og pinaagi sa iyang ngalan ang pinaagi sa iyang ngalan. Unsa ang pinaagi sa iyang ngalan? Ang paghinulsol og kapasayloan sa sala igawali ngadto sa tanang Praise the Lord. kanasuran. Amen. Okay. Busa kung doon na may tulo ka persona ang inyong Dios kinsay ngalan sa uban. Dios 1, Dios 2, Dios 3. Jesus 1, Jesus 2, Jesus 3. Mao ba? Or may ka Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pagmatud ekos Biblia. Nga kanang tulo nagakayusa. Nga nag-uban silang tulo. Nga naghisgot niya, ako mo ang Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Distinct person, equal Huh? in power. Three separate or three distinct persons person. with equal in power in one God. Wala ila. Usaray Dios ang iya ganiha tulo. So kung persona equal in power, Dios yun na siya. Oh. Mo ni mga igsod, galibog-libog lang mo. Pamatud nga doon ay tulo ka persona ang Dios. Kay ako kamong pamatud-an nga adunay three manifestation in one God Tulo ko pagpadayan. na manifest siya as a Father, the Creator, na manifest siya as a Son, Amen. nga mao si Ginoong Hesus, nga anaan niya nagapuyo ang bugos kinatibuk-an nga pagka-Dios. Wala siya mubiya sa iyang lawas. God is omnipotent. What is Amen. potent? Omnipotent is perfect in power. Oh. Amen. Omniscience. He knows everything. Amen. Omnipresent. Present Perfect. everywhere. Amen. So, kung imong limitahan ang Dios, wala ka magsalig kaniya. Amen. Mas gamahanan ka pa kaniya. Muna mga igsoon, dapat angay nimong sabton. Matod pa, kadto na yung pagbautismo ni Ginoong Hesus, nga naabli ang langit, o dihay Salampati. ang Espiritu, daw sa lampati, ngin minugtugsad siya ang ulo, o dihay tingog ka na dumog. Mo kini ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Mo kadto ang third person, asang lawas? Mutingog man ganing hangin. Unsa paghanggahom sa Dios? Praise the Lord. Oo. Hallelujah. Gilimitahan mo nila gawang sa Amen. Giliteral. Pagkadyutay pagtuo. Mo ni Amen. naghisgot kita og person. Kung persona na lawas. Mag-unsa man ang lawas ug way kinabuhi, di ako na siya matawag og persona. Patay ang lawas. Unsa tong giingon sa encyclopedia? Body, mind, and soul. Why mind? Mo ka na ang naghuna-huna. Mo ka na ang nagahatag sa kinabuhi. Oh. Nga mao ang espiritu nga nagahatag sa gininawa o kinabuhi. Amen. Nga nagapalihok sa lawas. Amen. Oh.
mga igsoon. Karon, maghisgot ta og pila ka buok Dios. Kaya naghisgot man kita og persona, usa na may persona. O karon wala na. Wala na, kay labay na iyang pagka-persona sa iyang panahon. Nagpalansang Oh, sa dihang namatay na iyang lawas. Ang iyang lawas wala mo agig kadugta. Nabanhaw siya apan ang iyang lawas sa pagkabanhaw dili na lawas nga duna pay dugo. Batod pa sa bag-ong inistoryahan karon mo teleport na siya. Ha? Bulag ba siya sa bumbong? Mitungha siya. Ngadto lang ang Tomas. O sa iyang gingon ito, ayaw na nang dili pagkamatinuhon Tomas. Oh? Nga naman. Ginoo ko, Diyos ko, gusto ko mutanaw sa dinunghagan. Dinunghagan. Nilansangan o dinunghagan. O sana, dunghag. dughang. Dughangan. Oh, dinunghangan. Dinunghangan. Oh, ihikap ni mo, ihikap tumasari sa akong kilid o daw. Uy, Ginoo ko, Diyos ko. Nalisang ko nos tumas. Ngano, diha nagpamatuod nga siya Dios. Amen. Ginoo og Dios. Amen. That's why si Apostol Pedro miingon kanila, kanang Hesus nga inyong gilansang sa cross, sa Dios gihimo siyang Kristo o Ginoo. Ha? Amen. Unsa may angay namong buhaton. Igsoon, sa mga apostoles, nangutana sila. Paginulsol ka mo, pabautismo ka mo sa ngalan ni Kristo, tungod ug alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Amen. Nganong dili man pabautismo ka mo sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo, aron mapasaylo ang inyong sala. Ha? Amen. Og ang tinunan ni Juan Bautista nga gigabagat ni Apostol Pablo. Di na nakadungog na ba kamo sa Espiritu Santo? Wala gayud kami masayod og dao ba ang Espiritu Santo kung saan ang Espiritu Santo. Nabautismo na ba kamo? Sa bautismo ni Juan nga Bautista. O pasabot ni Apostol Pablo, gibautismuhan sila pag-usab sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. O pagkatapos gipandungan sila sa kamot o nakadawat sila sa Espiritu Santo. Amen. Ha? Klaro kayo. Wala man lagi mo yung Amahan, Anak, Espiritu Santo. Pagka magbautismo sa ngalan ni Jesus, kay ang ngalan man sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Mian ni siya nga nagdala sa siyang ngalan sa Amahan. O pinaagi sa akong ngalan, ipadala nako ang Espiritu Santo Amen. nga maong manlalaban. That's why, kinsan pinaagi sa iyang ngalan. Kinsan ngalan? Ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Oh. Yan, may isgot kang third person. Ha? Kadugay ra ninyong pagpangalagad, wala pa day kabo makatuhog kung kinsa ang inyong gialagaran. Muna, ubot sabto dato, kadugay ra na kung pakiguban kaninyo, Pilipi. Wala pa day mo makaila kita sa Amahan. Ang nakakita sa Anak, nakakita sa Amahan. Amen. Oh. Kaklaro, anak. Nga naman, tungod kay naa ang pagkamaduha-duha. Naa ang kalibog. Ug naa ang iya sa tradisyon. Amen. Ano sa tradisyon? Tradisyon, hinimog tao, dili hinimo sa Dios. Balaod Oh. na inimutaw. Unsa may tradisyon? Kanang hinimo sa tao, kanang
Triune God. Tradisyon na. Gihimo na sa tao. Di sa man naghihimo dapit. Di sa man na namugna. Secret. Di na lang na nato ikuhan. Maghisgot ta anak puhon. Kung di sa anak gikan. Ha? Doon na ba'y pasiaw ba? Secret. Dili niya ato binuang. Tininuod. Amen. Ngano? Kay gikinahanglan nato ang kamatuoran. Mo ni mga igsuon nga angay gyud nimo may baluan. Kay kung dili gani ka masayod sa kamatuoran nga ang Dios usara, may pangyawa nimo. Amen. Nakaila pa, nakahibalo pa Santiago. Amen. Basaha? Santiago 3:19 ug 20. Ha? Dos. 19. Ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto kaniana. Ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab ug nagapangurog sa kalisang. Apan o taong kulang-kulang buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ng pagtuo nga bulag sa binuhatan? Amen. Dili kami mo istorya na pulong sa Dios. Praise the Lord. Oy, taong kulang-kulang. Ha? Masa? Utro ha? Oy, taong kulang-kulang. Buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? Mao ka na. Kung gusto kang mahingpit, tumana ang pulong sa Dios Amen. tuubi. Kay ang yawa nagatuo siya nga usara ang Dios, ikaw labaw pa ka siyawa nga nagatuog daghang Dios. Ngani ang yawa nagapangurog sa kay kakadlok. Wow. Tuloy Diyos. Oya ka mo nagatuog tuloy Dios. Isayas 43:10. Isaias 43:10. Kamo mao ang akong mga saksi miingon ang Ginoo ug ang akong alagad nga akong napili aron kamo makaila og managtuo kanako ug makasabot nga ako mao siya. Una kanako walay Dios nga nahimo ni aduna pay mosunod kanako. Amen. Ako mao siya, ni wala pa nailaing Dios nga mosunod. Gawas ka nako. Ako lang nag-inusara nga Dios. Kung Amen. kinsa katong Dios sa kaniadto, ako to. Amen. Matod pa ni Jesus, wala ako magpamulong. Una pa ko ni Abraham. Amen. Oh. So wala pa matukod ang kalibutan. Matod pa ni Apostol Pablo, siya ang nagatukod sa kalibutan. Amen. Ang patukuranan. Praise niya, the Lord. siya ang nagatukod niya. Amen. Mao to nga nagingon ang propeta. Ako mao siya. Kinsa siya? Kanang amahan nga imong giingon nga first person. Oh. Ako to, matud pa ni Jesus, niya siya sulod nako. Amen. Ganong anak magka, nigawas bang gusto taguang kandikan sa akong inahan. Yung sa ana. Duwag picture. Matud pa sa Nebisais. Dios nga makagagahom. Ha? Dios nga makagahom. Amahan nga walay katapusan o prinsipe sa pakigday. Ha? Usa ka bata na tawo ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan magtatambag. Amen. Dios nga makagagahom. Amen. Amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigday. Man day hari. Nganong prinsipe man? Anak man siya. Amen. Praise the Lord. Pero nganong amahan man siya sa walay katapusan? Tungod kay ang sulod sa iya ang lawas, mao ang amahan. That's why ang giingon dito, diha sa kayang lawas, sa pagkalawas, nagapuyo ang bugos kinatibuk-an nga pagka-Dios. Praise the Lord.
Amen. Amen. Kinsa may laing Dios, wala na. Amen. Kung nangita pagkaglaing Dios, dunay usa ka Dios. Gawas ni Ginoong Hesus. Basin og maunay imong Dios nga gialagaran. Diyos ning kalibutan na, amahan, nga mao ang yawa. Wala na laing Diyos. Ha? Amen. Daghan kayong bersikulo nga magapamatuod nga usa kay Dios. Wala na laing Dios. Og moingon kang mangita kag laing persona, kinsa may pangitaon nimong persona nga usa man ang nahimugso. So wala pa matukod ang kalibutan. Siya ana-ana. Amen. Ha? Mao ni among subject mga igsoon sa ni adtong Domingo, amo adtong sa matag Bible study namo nga mo ni among gitouch karon. Nga kining dispensational order kay ngano dunay daghang tawo nga nagakalibog. Oh. Unsa man siya? Siya ang Diyos gitawag God in the eternal past. Ako mao siya mo ning giingon niya. Amen. Ako mo siya. Kinsa nga siya? Ang Diyos, ang God, the eternal past. Amen. Mao ni. Ang Diyos nga nagabuhat sa langit ug sa mga yuta. Wala pa matukod ang kalibutan. Nana siya. May persona. O nga na muingon man ka nga, atong buhaton, sama sa tong dagway. Kinsa may yang kauban? Ngano yang kauban? Yang anino? Kinsa man ang naa sa tubangan sa Dios. Ang iyang manulunda. Amen. Ha? Amen. Nganong mayon buhaton nato sama sa atong dagway. Unsa man day dagway sa Dios? Ha? Unsay dagway sa Dios? Episo 4. Tara. 23. Og magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. Og isulob ninyo ang bagong pagkatawo nga sa tinuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang tinuod nga pagkamatarong og pagkabalaan nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Pero kanang imong dagway nga dili matinuohon, nga kanang imong pagkatawo nga puno sa kalibog ug wala ang pagkabalaan gikan sa Dios, dili na mo ay dagway sa Dios. Matud pa sa usa ka ako amigo, lahi-lahi daytang Dios ani Brad. Ngano man atong di man ta parehang naong. Nay Hapon, nay insect, nay negro, nay Amerikano, nay mga gwapa, nay mga gwapo, nay mga apiki gyud naong. Ya, kinsa magit tinuod nga Dios anak nila nga nagbuhat nga usa ra man kay Dios. Iya gibuhat man sama sa dagway sa Dios. Kung wala kay kaala, maglibog ka. Amen. Literal man nila Amen. nagpoy sa Dios. Nga naman di ay. Unsa man din na siya hayop? Dili, tao hinon. Aw tao, dagway siya sa Dios. Kay ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios. No matter kung unsa ang iyang kulor, no matter kung unsa ang iyang figura o pagkakurti siyang naong, gibuhat siya sa dagway sa Dios, sama sa dagway sa Dios. Wala magbuhat ang Dios og naong sa unggoy, sa hayop.
Pero kung ari gyud nato padutlan ang unsa gyud ang dagway sa Dios, mao ang tinuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan. Amen. Oh. Daghan karong mga nindot ug dagway, pero dili siya dagway sa Dios, dagway siya siyawa. Ngano man? Ang yawa maninintal. Ha? Ang yawa babag. Daghan. Amen. Ang yawa limbungan. Pero kung ikaw mag-alagad sa Dios, imong mabatunan ang pagkabinuhat nimo sa Dios. Amen. Kung magabaton ka sa dagway sa pagkabalaan o pagkamatay. Praise the Lord. Amen. Amen. Mo ni mga igsoon nga og dili nimo kana atun-an. Nagingon sa Apostol Pablo, paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kagalingon sa tubangan sa Dios. Study to show thyself approved unto God, Amen. a workman that needeth not to be ashamed, Amen. rightly dividing the word of truth. Amen. Bugat kada nga pulong mga igsoon. Gikinahanglan in every aspect. Dunay truth ni ana. Praise the Lord. Amen. Amen. That's why dunay facts behind the truth of your belief. Amen. Kay sutaon kung unsa ang kamatuoran nga imong gituuhan ug mao bagyod kanang kamatuoran nga nahisibo diri sa balaang kasulatan. Amen. Nga naman nga ato mang i-refer din sa balaang kasulatan kay ang tibuok kasulatan gituga nga may kapuslanan. Amen. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, dili makulangan mamahingpit. Praise the Lord. Amen. Amen. Maggamit sa tanang maayong buluhaton. Amen. Masinangkapan unsay iyang pagabuhaton. Magpailalom siya. Musunod siya sa Amen. pulong sa Amen. Diyos. Ha? Dituga nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, pagpanumadlong, pagpanulid o pagmatuto. Kung ikaw nagatuo og tulo ka Dios, tulo ka persona, kinahanglan nga tuliron ka. Kinahanglan nga pagamatarungon, pagatudluan ka. Amen. 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 Kung ikaw nagatuo nga dunay tulo ka persona sa Dios nga dili nimo maprubahan sa Biblia, gikinahanglan nga magpaumol ka sa pulong sa Dios aron masuta nimo ang insakto nga katudloanan. Amen. Amen. Mao ni mga igsoon, taas kay ni wa pata halos introduction pa nga atong kuanan karon. Mukaon tatag pila ka day, pila ka session niini. Kung kamo aduna may panahon nga makig-uban kanamo aron kamo makatuhog kung unsa gyud ang kamatuoran mahitungod sa pagka-Dios. Pila ba gyud ay kabuok ang Dios? Pila ba ay gyud ka persona ang Dios? Ha? Amen. Kay dunay amahan, dunay anak. Oh, dunay anak, dunay apo. Ya di mo mudawat anak. Kay na may amahan, nay anak, dunay apo. Napay igsuon. Kay gusto man mo nga daghang persona nga usara man unta ang persona sa Dios. Mo ni mga igsoon, pagtuon kamo gikan sa Dios. Nagaingon ang Mateo 28:11. Pagtuon kamo gikan kanako kay ako Amen. maaghop o Praise the mapainugsanon Amen. sa Espiritu. Mo ni mga igsoon, ikinahanglan nato ang pagtuon. Amen. Study to show thyself. Paningkamutan ang pagpakita
layo ra kayo. Study o paningkamutan. Og imo nang emerge paningkamuti pag-study aron imong ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa tubangan sa Dios. Amen. Amen. Praise the Lord. A workman that needed usa ka magtatrabaho nga nagakinahanglan nga dili magakaulaw. Rightly dividing the word of truth. Nga sa hustong paagi magapanudlo o magapabahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Amen. In every aspect there is truth. Praise the Lord. Amen. Amen. Og mao kana ang angay nimong Amen. sutaon Amen. nga ikumpara sa imong gituhan kung unsa gayod katinuod ang kamatuoran nga imong gituuhan. Amen. There is fact behind the truth of your belief. So mao ni mga igsoon, himua kana aron ang imong kinabuhi moabot ang kahayahay. Mubalik ka sa Dios, ikaw tao nga dili mo tinuod. Dalaygon na natong mga Dios ni kagabion og salamat sa kaygayonan nga gihatag sa Dios dinhi kanato karon. Og malipayon ako nga nagpaambit kaninyo sa pulong sa Dios. Amen. Ingon nga maoy kamatuoran. Amen. Oh, nag-ingon sa apostol pa, walay lain namong igahatag kaninyo ang among gisulat og masabot. Dili katong kapitulo bersikulo dila. Na walay kamatuoran gikan sa Biblia. Kundili kanang mabasa og masabot. Amen. Dalaygon na tumbay nga Dios. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga gipaabot kini kanato. Magampo kita. Dalaygon ka man sa walay katapusan. Lord, salamat kayo sa imong mga pulong nga imong gipadangat karon. Hinaot God niya ang matag usa ka kasing-kasing og igdulong nga nagapamati sa imong pulong. Ginoo, makuha nila ang kamatuoran gikan kanimo nga mao ang magahatag kanila sa kagawasan, Lord. Himo ang Ginoo nga ang pulong nga magadulot ngadto sa kinayukang bahin diya sa ilang pagkatao nga may magadala kanila sa kabag-uhan sa kinabuhi ngadto sa kinabuhing dayon nga imong gisaad sa matag-usan nga nagabuhat sa imong kabuhi. Dalaygon ka man ni kagabion og salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga nagahatag ka nato og lain usab nga kay gayunan nga gihatag ka nato karon. Nga din ang iyang pulong magaabot ngadto sa mga katawhan. Ilabi na ni atong mga katawhan nga naninguha sa kaluwasan. Sa mga katawhan nga naninguha nga makahibalo sa pulong sa kamatuoran. Kaya mo kini ang gikinahanglan alang kanato. So dalaygon natong buhi nga Dios. Kami magapanalimilit kaninyo mo kini inyohang igsoon magwali higala Dandan de la Serna uban sa tong igsoon Brother Dave Abad na malipayon kami nga nagapabot sa pulong sa Dios diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon nga mo kini atong programa The Word of Truth. Magakita usab kita sunod higayon o kami magapanamilit kaninyo karon nga magaingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. God is good all the time.